Gihatagan o gigayon sa pagpalambo sa ilang talento ang mga batang futbolista pinaagi sa mas ligon nga pagbansay o pagpalambo sa kahibalo sa mga coaches atol sa Youth Football Development Sharing Session nga gipahigayon sa San Carlos City Multipurpose Hall. Naghiusa sa maong kalihukan ang mga coaches o football officials gikan sa San Carlos, Escalante, Gihulngan ug Dumaguete City aron mapalig-on ang grassroots football pinaagi sa Searching for Football Stars program. Din gipaambit sa mga eksperto ang international nga pamaagi sa pagpalambo sa mga batanong atleta ug ang importansya sa suporta sa pamilya, coaches, football clubs ug mga organisasyon. Gilauman nga pinaagi sa mas lig-on nga pagbansay sa mga coaches ug football stakeholders. Mas daghang kabatan-unan ang mahatagan og higayon sa pagpalambo sa ilang talento ug mahimong umaabot nga mga football stars nga makapasigarbo sa ilang komunidad ug sa nasod. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dixin Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.